Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan paket tracer 11.93 paket tracer VLSM Design and Implementation. Oke, di sini ada topologi. You will reserve on the three possible topologies. Di sini ada address table, tabel pengalamatan. Oke, objective example the network requirement design the VLSM addressing scheme assign IP address to device and verified connectivity. Yang pertama itu persyaratan jaringan, yang kedua rancangan skema pengenalan VLSM, dan tiga tetapkan alamat IP ke perangkat dan verifikasi konektivitas. Background: in this activity you are give a 24 network address to use to design a VLSM addressing scheme based on the requirement. You will set subnet and address configuration device and verified connectivity. Introduction. Part 1. Example the network equipment. Step 1. Determine the number of subnet net. You will subnet the network address 172.168.103. The network following requirement. Room 114 line will request 27 host IP address. Ini room 114 27 hosts, and room 279 LAN will require 25 host IP address. Room 279 by 25 hosts, and then room 311 LAN will require 14 host IP address, and room 407 will require 8 host IP address. Okay, how many subnet or net in the network topology? Oke, di sini saya sudah membuatkan sudah membuat tabelnya. Ini sudah saya isi dan hasilnya seperti ini. Nah, ini address device, ini IP address, ini subnet masknya, dan ini default gateway. Oke, lanjut ke step 2. Determine the subnet mask information for each subnet. Which subnet will count the number of IP address required for room 114. Di room 114 berarti yang ini. Bisa kita lihat di room 114 itu subnet masknya itu 255, 255, 255, 240. And how many usable host address will this subnet support? Oke. Di sini kurang lebih ada 27 host. Kemudian which subnet mask will account the number of IP address required from room 279. Oke, 279 nih. 255, 255, 255, 224. Di sini how many usable host addressnya itu ada 25. Kemudian C, which subnet mask will count the number of IP address required from room 312. Room 312 ini subnetnya 255, 255, 255, 248. And how many usable host address will this subnet support? Di sini ada 14 host. And which subnet mask will account the number of IP address required from room 407. 407 ini 255, 255, 255, 192. And how many usable vision support? Di sini ada 8 host. Oke, kemudian E, which subnet mask will account
the number of IP address required of the connection between branch 1 and branch 2. Subnet mana yang dapat menampung jumlah alamat IP yang diperlukan untuk koneksi antara gedung 1 dan gedung 2. Oke. Di situ ada yang yang ini nih. 255, 255, 255, 252. Nah, yang ini. Oke. Dan kita masuk ke bagian 2. Drive the 172.31.103.0/24 network based on the number of host per subnet. Bagilah jaringan ini berdasarkan jumlah host per subnet. Use the first subnet to account the last LAN. Gunakan subnet pertama untuk menampung LAN terbesar. Gunakan subnet kedua untuk mengakomodasi LAN terbesar kedua. Yang ketiga ini the third subnet the accommodate the track LAN largest LAN. Ini maksudnya terbesar yang ketiga. Misalnya use the form subnet accommodate the of largest LAN. Gunakan subnet keempat untuk mengakomodasi LAN terbesar keempat. Bisa gunakan subnet branch 1 dan branch 2 mengakomodasi koneksi antara branch 1 dan 2. Oke, step 2, document the VLSM subnet. Complete the subnet table listing the subnet description, room 114 line number of the hostnet, the network address for the subnet, first usable host address and the broadcast address. Repeat until all address are listed. Oke. Sini kita disuruh ngisi nih. Jadi step 2 itu maksudnya lengkapi tabel subnet, didaftarkan skripsi subnet. Misalnya room 114 LAN, jumlah host yang dibutuhkan berapa, lalu alamat jaringan dan subnet tersebut, alamat host pertama yang dapat digunakan, dan alamat siaran. Ulangi sampai semua alamat tercantum. Di sini kita disuruh ngisi tabel ini, dan di sini saya sudah mengisinya di sini. Nah ini subnet description, PDC LAN. Number of hostnetnya ada 60. Network addressnya ini first usable addressnya plus usable address, broadcast addressnya. Di sini PC LAN B, ini PC LAN A, PC LAN C, sama one linknya ini. Oke. Kemudian langkah ketiga, dokumen the addressing scheme. Assign the first usable IP address to branch 1 for the 2 LAN link and the 1 link. Jadi tetapkan alamat IP pertama yang dapat digunakan di branch 1 untuk 2 link LAN dan link 1. Yang kedua, assign the first usable IP address to branch 2 for the 2 LAN link. Assign the last usable of address for the 1 link. Jadi tetapkan alamat IP pertama yang digunakan ke build atau ke branch 2. Untuk dua link LAN, tetapkan alamat IP terakhir yang digunakan untuk tautan WAN. C. Assign the second usable IP address to the switch. Tetapkan alamat IP kedua yang digunakan ke saklar. Yang ketiga, yang D. Assign the last usable IP address to the host. Tetapkan alamat IP terakhir yang dapat digunakan ke host. Yang ketiga, assign IP address to device and verified connectivity. Most of the IP address is already configuration on this network. Implement the following step to complete the addressing configuration. Oke, di part 3 ini atau bagian ketiga, kita di sini menetapkan alamat IP ke perangkat dan verifikasi konektivitasnya. Sebagian besar pengalaman IP sudah konfigurasi di jaringan ini. Terapkan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan konfigurasi pengalaman.
konfigurasinya. Di sini ada 4 step. Oke, yang pertama configure IP address on the branch 1 router LAN interface. Konfigurasi pengalaman IP pada antarmuka LAN router branch pertama. Yang kedua, configure IP address on the room 312 switch include the default gateway. Konfigurasi pengalaman IP pada room 312 alihkan termasuk gateway default. Yang ketiga, konfigurasi IP address on PCD include the default gateway. Konfigurasi pengalaman IP pada host PCD termasuk gateway default. Yang keempat, verify connectivity. Verifikasi konektivitas. You can only verify connectivity from branch 1 room 312 and PCD. However, you should be about paying every IP address listen the address table. Anda hanya dapat verifikasi konektivitas dari branch 1 room 312 and PCD. Namun, kita harus dapat melakukan ping ke setiap alamat IP yang tercantum dalam tabel pengalamatan. Oke, pertama kita ke sini. And salah. Salah. Oh, nah, salah huruf. Seke yang room 312 dulu ya. 312. N F T T 9 stop B F IP. Room 312 10 11 48 11 48.2 itu 255 48 114 setelah itu S
dev dev 11 kalau yang IP dev ini apa ya? Dua belas berarti ya. 10 11 48 12 oke. Result full gateway belum. Ke branch and the branch
Itu dia yang salah. Coba kita masukin ulang-ulang mana di sini yang di paste. Kita cek. Oh iya, tadi salah IP-nya ya. Harusnya room 312 tadi. Kita ke pelancongan. Cek. Oke, sudah selesai. Verify connectivity. You can only verify connectivity based one. Room director and PCD on Windows Tabel ID 112. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.